may tungod kang ano, Ah, di mas may mali ang word nga may tungod. Kung sa Filipino ba, ayon kang ano no, kang Mama Lily, na ang bawat usa kanato nagnay naay magre-represent nga kandila kandila. pagkatao Oo, nya. ngano man ate? Mao po daw na ang anghel na magbalantay mao ni imbuhat nga tagbantay lang sa kandila kung kinsa Oo, tong kandila nga hapit na napaong. Di oo, sa pagtulunan ni Mother Lily, tungod kay nagatuotag na imong signal na to balita, padamgon ta nga ay imong kandila paupos na. oo. Mo na ikaw ato halag ka manghangyo na pud ka kana manay kanang hatag nila nga pulong pud nga mga tag depensa nana na mo to. Sa na-notice nako kapanahonan ni Mother Lily, moabot pag 13 anyos ang Hmm, gi-extensionan nasakit naka-survive. 13 pinakagamay 7 ana pa sa tag-as. mm. Sa ako na ang nagsunod ka Mother Lily nga gisundom nako to nga pagtulunan, gipadamgo ko nga ditong dapitan nanan-aw kuno ko adunay brog factory tindahan puros kandila. Ingon kuno ko, "Unsa gipangita nimo yung patong kandila sa amo katong tag-utso ba di ba dagko ko to Oo, ana." Sa wala na inato nga kandila mao na ni among kandila. Dili di ito nga ingon nga literal nga kandila kundi katong dapita kanang nakoy masakiton nga hangyoon didto di ay ko magkuan og kandila magkandila. para sa imo. Ah.